Hello, ayo. Ayo, ayo. Ay, may hapon. Una lagi ka, naaman yung ipangala sa Berhen, oh. Mao ni matag ipangala sa Berhen, oh. Mura siya og Berhen Puryabuyag. Puryabuyag lang. Oh. What grade are you next, eh? Grade 1. Oh, grade 1. Okay. Onya. Laloy lang yung ko aning bata. Awa kay. Aloy ko aning bata kay grade 1 pa. Ari. Unya ilahang balay nga gipuy-an, oh. Taon loy kay sukad in taon na minyo ni sila mao ni ilahang balay gipuy-an. Kani balik duha ka pamilya. Usa ka pamilya diri, usa pod ka pamilya diri balik ito nga lang mao ni ang pinaka hanggana ng ilahang balay, oh. Usa wa gani kaabot duha ka dupa, oh. Usa ra og kapin ka dupa nya duha ka pamilya gapayo looy pong kaayo nya. Abi na ko to sa bukid ra nay inaana nga balay naa man po di ay diri inaani nga balay nga gagmay pa diri sa syudad. Luoy biya pong kaayo sila galing kay usaon kutob na ko sa kaloy ka wa pa man koy sweldo, oh. Di pa man po gani usa pong balay ari, oh. Gamay kaayo. Usa ka pamilya gapuyo. Unya naa pa jud ato pod, usa pa pod ka pamilya gapuyo. Luoy kay naa pa pod ay abi na ako lagi sa bukid pa na ay inaani nga gagmay kayong balay. Ilahang CR. Ang CR nila us kabuok ra public CR. Luoy kaayo sila oy. Nya usahay dili ka eskwela kay walay balon, nga luoy kaayo kay ang trabaho pod sa iyahang papa ginagmay ra pod in taon igura pagkaon. Mao na nga usahay ako pod silang kuanon diri ra pod. O iyahang manghod. Iya manghod. Lakaw-lakaw man lakaw-lakaw o manghod ya. Manghod man bungtae. Ay unsay pare sa gulay? Bolad, usay isda inununan. Oh sige mao ra to guys. Ug kinsay gusto nga mo-PM nako chat or message sa ako. Ato lamang sa Facebook page nako nga Ate Amiga ra Japon. Unya kuan kanang mo dito pang message sa ako og unsay inyo ikasulti pag unsay ikasulti ninyo aning ilang sitwasyon adto na lang pag comment sa lamang mo dito sa ako ang Facebook page or sa ako ang YouTube channel Ate Amiga. Okay, salamat. Thank you for watching guys, mga amiga or amigo. Bye-bye.